Good morning, maayong buntag diha brother mates. Niyata sa imong gikahinaman nga mga dapit. Medyo layo-layo juter ng imong gianahan. Na ako duol sa imong balayra, mas biking ko. Kumusta brother mates? Humol sa takadiyot sa dagat kay aron puno og wala atong lawas. Musta? Nindot kayo ang dagat ug mga balod, no? Ang balod, ang waves ug dagat dili separate. Gunahon na ta ang kasikas sa mga balod, kanunay naglamba-lamba sa yahang kasaba, pero bisan aliwaros ta, kita dili separado sa Dios. Kita ug ang Dios dili separado. Sama sa single drop of water, it's not separated to the H2O. So kita ta og nindot nga dapit nga mura og kuan ba, musta ang lahat maigsoon, dili ta bulag sa Dios. Ang Dios gagama og tao, paggama niya sa tao, male and female. He created man, male and female. O niya sa dihang nasiparar, diha nagsugod ang problema. Patay ni Cain si Abel, no? Sila Cain ug si Abel, resulta na sila sa pagkahimulag, no? Pagkabulag. Mo na kining mga kahimtang nato karon, resulta ni sa pagkahimulag nato sa Ginoo. So butang nato sa tong hunahuna nga dili ta separado, no? Kung dunay mga aliwaros sa kinabuhi, tungod na kay bulag ta. Duta kayo. Duting dagat ba? Kung kani mo palit sa hangin, no? Uy! Nahamlin ito ko ikuan na.